Hi everyone, my name is Kevin. Saya saat ini adalah principal dari Indogen Capital. Jadi Indogen Capital itu adalah early stage VC fund. So in today's session, thank you first of all for Innovation Factory for having me. Jadi pada sesi hari ini, I'll be sharing my lesson learned, observations as a VC in Indo about how founders can find a good startup ideas. Jadi speaking of startup ideas, probably some of you may have heard or may have read dari public sources like Google and whatnot, bahwa startup idea itu, the good startup idea always starts with the problems gitu. And sebagai praktisioner dalam industri ini, I can tell bahwa that notion is true gitu. Jadi memang it's always good if you can start with the problem. Kalau bicara problem sendiri, itu tidak harus problem, kalau in my own opinion, tidak harus problem yang misalnya resonate to your life atau resonate to your daily activities gitu. Bisa juga I've seen a handful of founders yang menjadikan sebenarnya masalah dari orang lain atau problems that they see in their community as their startup idea, and it works out quite well gitu. Jadi startup kan kalau by the book theory, kalau theoretically speaking, selalu bilangnya adalah you have to start with the problems that you care. You have to start with the problem that resonates to you gitu. Yes, it's good if you can find one gitu. Tapi kalau kalian tidak bisa menemukan problems yang meet that criteria, but at the same time you can find problems yang di luar sana, yang menggelitik dalam tanda hati in your community, then you can start from there. You can really start from there. Untuk problem sendiri ya, biasa kalau startup problems itu biasa dibagi dua. Problems yang kalau saya sebutnya VC backable, sama problems yang non VC backable. Jadi masalah-masalah, kan masalah ini kan nanti akan di-iterate, di-convert menjadi suatu startup idea. Tapi kan tidak semua startup idea itu bisa di-invest oleh venture capital investor. Makanya saya bagi dua bucket. Kita sebutnya biasa VC backable, benar-benar yang bisa di-back sama VC, sama yang non VC backable. Prinsipnya adalah kalau problem yang VC suka dari kacamata venture capital, generally speaking, pertama problem itu harus besar, obviously. Dia harus address big problems in the market gitu. Itu satu, problemnya itu harus besar dulu. Kedua, problemnya ini mempunyai potensi untuk grow. Problem yang sudah nanti di-convert menjadi idea ini memiliki potensi untuk grow secara cepat. Biasanya problem-problem yang punya potensi grow sangat cepat itu, pertama, bisa dilihat dari level of urgency daripada usersnya gitu. Itu satu. Kedua, kita bisa lihat juga dari industrinya ini growing nggak sih gitu. Apakah industrinya hanya flat saja? Ketiga, apakah ada kebutuhan new solution ya? Apakah ada kebutuhan new solution untuk meng-solve problem ini di market? Yang keempat, yang penting lagi itu adalah juga dari segi timing gitu. Contohnya seperti ini misalnya. Kalau kita lihat misalnya di North America, kan banyak, I think in the past few years, if you follow the news, you will see a lot of startups yang revolving around biotech. Atau misalnya mereka bikin semacam plant-based food and things like that. That kind of models may work out in the North America, di mana technology adoption-nya sudah lebih mature, gitu. Sudah lebih mature, people lebih tech-savvy and whatnot, dan people lebih health conscious, I would say. Jadi secara timing, that kind of model bisa work out di North America. Tapi pertanyaannya, apakah that kind of model bisa work out di Indonesia? Pertanyaannya ya, jawabannya kalau menurut saya mungkin belum tentu. Gitu. Apakah problemnya ada? Yes, tentu problemnya pasti ada. Kalau kita mau bicara plant-based products, pasti akan selalu ada gitu. Karena kan ya carbon footprint yang, contohnya ya simpelnya kan, itu problem itu kan global problem ya, Jadi carbon footprint yang American experience is the same carbon footprint issue yang di Indonesia juga Indonesia juga alami gitu. Cuma permasalahannya solusi yang ditawarkan itu apakah secara timing tepat atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, for that kind of opportunity, mungkin timingnya belum tepat untuk sekarang ini. Masih banyak ada problem lain yang harus di-solve terlebih dahulu untuk pave the way for this kind of opportunity untuk grow in this market gitu. Contohnya our portfolio company EVOS.
kalau kalian tanya EVOS itu solving what problems, mungkin pengertiannya itu bukan problems yang concerning atau semacam inefficiency problems on day-to-day basis gitu. I don't think EVOS solving that kind of problems when we invest in them. Tapi kita lihat EVOS ini lebih manfaatin perubahan tren gitu. Manfaatin perubahan tren yang you can define that as a problems too gitu. I think definition of problem is very fluid. Dia lebih manfaatin perubahan tren. Dia lihat model yang sama di luar negeri kayak semacam tim liquid dan sebagainya di Europe, Astralis di Europe gitu. They have been quite successful gitu scaling up their esports business gitu. Lalu dia lihat the same trend, lihat the same pattern, the same millennials behaviors dalam towards engagement with gaming. Lalu dia lihat those opportunities. Lalu dia decide buat start EVOS. Awal mulanya EVOS cuma sebagai esports organization gitu. Sekarang sih EVOS sudah venture to another verticals gitu. Tapi dimulainya lebih dari opportunity-nya dulu sih. Jadi problems itu definisi problemnya lumayan fluid sih sebenarnya. Bisa juga kalian define sebagai memang opportunities saja, big opportunities yang I think you can capitalize. Lalu you start an idea gitu. Kalau in the case of EVOS, opportunity is quite huge ya, karena memang Indonesia ini is a very productive country gitu. More than I think 50-60% if I get the number correctly are at the productive age gitu. Consider as millennials and Gen Z. And millennials and Gen Z, everyone always needs an entertainment piece. And when it comes to entertainment piece, millennials and Gen Z they are always gearing towards gaming gitu. Jadi memang ada opportunity-nya aja sih gitu. Is that properly defined as problems? Yeah. I mean, everyone can have different interpretation towards something, but I can call that as a big problems to solve juga gitu. Sebenarnya itu sebenarnya opportunity aja buat dia monetize sih. Contoh lain dari portfolio company kita yang baru kita invest adalah Wahyoo. Nah, ini adalah contoh yang memang problems yang kita lihat, yang kita find out melalui observasi kita terhadap our society. Wahyoo ini sekarang Wahyoo sih dia punya produk line udah banyak. Tapi ketika mereka first started out, mereka tuh melihat bahwa the way warung owner shops on day-to-day basis itu has never been changed for decades. Nggak pernah diganti nih, nggak pernah di-disrupt sama sekali gitu. Typical day of warung owners, biasanya itu dia bakal wake up early in the morning, maybe 5 a.m., 6 a.m. They go to the local market, mungkin pasar yang dekat sama their warung location, atau pasar induk, if they want to get a better price, dia belanja, or maybe for some of the warung, maybe earlier ya, bangunnya mungkin maybe earlier, I don't know. Trying to solve that simple pain point. Gimana kalau kita bantuin nih? Bagaimana kalau kita bantuin these warung owners untuk belanja melalui apps-nya kita? From the warung owner standpoint, they can save time. Dari sisinya Wahyoo, mereka meng-solve supply chain inefficiency gitu. Contohnya sekarang gini, Wahyoo bisa belanja, misalnya Wahyoo bisa terima order dari 5 warung yang berbeda, lalu dia belanjain, lalu dia distribute balik ke setiap warung owners gitu. Jadi secara logistik juga jadi lebih efisien. Jadi tidak perlu 5 warung owner itu datang ke satu market gitu, menggunakan 5 different logistic system gitu loh. Nggak perlu pakai 5 macam distribution points gitu. Tinggal pakai Wahyoo aja. They accumulate all the orders, lalu mereka shop in the hope that Wahyoo can get a better price gitu. Nah, better price-nya itu nanti bakal ditransfer ke warung owner so that they can have a better margin a little bit gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Hopefully can become the takeaway of this session gitu. Untuk semua problem ini, sebenarnya kenapa kita meng-back mereka itu sebenarnya simple sih, karena problem yang mereka solve itu is a very big problem gitu. They are solving big problems in a very big market. Sebenarnya gitu aja sih, as simple as that. Contohnya gini, Wahyoo, without going too much detail into kayak the number of warung di Indo,
we can simply using ourselves as a data points, kita simply bisa lihat lah berapa banyak jumlah warung makan yang beredar di sekitar kita gitu. Kita simply bisa lihat menggunakan our own eyes and then put ourselves as data points that jumlah warung makan ini banyak banget nih. That's how big the problems that Wahyoo is trying to solve gitu. For all the early start founders, mungkin one of the message-nya itu lebih ke they have multiple LPs, they have multiple investors behind us. Jadi we are obligated to provide yield, to generate return for them. So if we see an idea that doesn't have a visibility to return us, let's say 30%, 50% on yearly basis, most of the time we will pass. But does it mean that you are building a bad idea? You are building a bad startup idea? Sebenarnya nggak juga sih, gitu. Cuman nggak pasti backable aja gitu. Maybe you can find other source of financing to really help you, to really help taking off your idea gitu. So my message mungkin jangan get easily overwhelmed atau get easily disappointed gitu. When your idea, for example, got rejected in to certain extent by venture capitals.